بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی مجہول۔ مجہول کا سادہ مطلب کیا؟ پیسو وائس۔ پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے جی؟ کہ پیسو وائس میں آپ کے پاس فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، کام ہو رہا ہے، کام کس پر ہو رہا ہے، یعنی کام کا بھی پتہ ہے، مفعول کا بھی پتہ ہے، فاعل نامعلوم ہے، تو ایسے کو آپ پیسو وائس کہتے ہیں، ایکٹیو وائس نہیں کہتے۔ ایکٹیو وائس کو عربی میں کہا جاتا ہے معروف، اور مجہول کہا جاتا ہے پیسو وائس کو۔ یہ بات یہاں پر ابھی آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس کا فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ اب مجہول بنانا کیسے ہے؟ جس کی مثال نہیں چاہتے، پہلے دیکھ لیں۔ لڑکے نے پانی پیا، لڑکا ہے جی فاعل، لیکن پانی پیا گیا تو کوئی پتہ نہیں کس نے پیا۔ جب کوئی نہیں پتا کہ فاعل کون ہے تو یہ مجہول ہوگا، فعل ماضی مجہول ہوگا۔ یہ ماضی اس لیے کہ ماضی کا سلسلہ چل رہا ہے، مضارع تو ابھی شروع نہیں کیا۔ بنانے کا طریقہ دو تین چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جیسے اگر فرض کریں فعلا ہے تو فعلا کے وزن پہ ڈھال دیجئے، ضربا ہے ضربا کے وزن پہ ڈھال دیجئے۔ یہ اس وزن پہ ڈھالنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا بتا رہے ہیں، لام کلمہ کے اوپر جو حرکت ہے وہی رہے گی، عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے گی، اور جو پہلے والا کلمہ ہے فا کلمہ اس کے اوپر پیش آ جائے گی۔ طويلة. آج ذرا میری آواز میں تھوڑی سی لغزش زیادہ ہے، وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے ذرا برداشت کیجیے گا۔ تو یہ فوئیلا کے وزن پر ہوگا، چاہے زاربا ہو، زاروبا ہو، زاربا ہو، مطلب زاربا تو زاربا ہی ہوتا ہے، کوئی جنرل مثال لے لیتے ہیں۔ فعلا ہو، فوئیلا ہو، یا کوئی بھی ہو، مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے فوئیلا۔ فعلا، فائلا یا فاؤلا، تینوں وزن پائے جاتے ہیں معروف میں، لیکن اس میں مجہول فعل میں کا وزن اگر کوئی فعلا ہو ہی تو ہوگا۔ تب بھی جی جی، فعل کسی اور وزن پہ ہو، ہاں فعلا جی، کے وزن پہ نہ جی ہو، جی جی، فاعلہ پہ ہو۔ معروف کسی بھی وزن پہ ہو، مجہول اس کا فعلا کے وزن پر ہی آئے گا۔ تو تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سمیع کا ہوگا تو سامیہ کا بھی اسی طرح سمیع سے ہو آئے گا، جائے گا، سمیع ہو جائے گا. سومیا ہی ہوگا اس کا، زارابا کا بھی زوربا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ فوئلا آپ کو جو لکھا نظر آ رہا ہے نا نیچے سب سے آخری والی لائن میں، اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں کہ ماضی کہ اس کا جو معروف ہے وہ تین اوزان پر مشتمل ہو سکتا ہے، فعلا، فائلا، فاؤلا، لیکن مجہول صرف فوئلا پر ہی مشتمل ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، اور آسانی ہے اسی میں۔ جیسا کہ آپ کو یہ ہے کہ نصرہ، ناصرہ نصرہ میں بدل جائے گا۔ ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی، نصرہ وہ مدد کیا گیا یا اس کی مدد کی گئی۔ اسی پہ ساری گردان چلتی ہے، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا ہوتا ہے، اسی طرح نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، اور آگے آخر میں آتے آتے فعال آ جائے گا، نصرتو، نصرنا، نصرنا ہماری مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی۔ تو یہ گردان بالکل آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں جی قاعدہ کیا کہتا ہے، قاعدہ نمبر 10۔ کل ہم قاعدہ نمبر 9 کے ساتھ ہم برین سٹارمنگ کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے، آج قاعدہ نمبر 10 آ گیا۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل موجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے اب اس بڑی انٹرسٹنگ بات ایک آئے گی، تھوڑی غیر متوقع بھی آپ کو لگے گی، اس کا جو مفعول ہوتا ہے نا وہ حالت رفع میں آ جائے گا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ اس میں فاعل نہیں ہے تو حالت رفع میں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، مفعول نائب الفعل بن جائے گا، یعنی وہ حالت رفع میں آ جائے گا، ہوگا مفعول ہی لیکن مفعول کی حالت حالت رفع ہوگی۔ اگر وہ ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل کی گردان کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے آپ نے یہ پیچھے گردان دیکھی، نصیرہ کیا ہے، اس کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرنا ہماری مدد کی گئی، یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ مضارع ہے تو وہ گردان کے اندر ہی موجود ہے، جس طرح بالکل اسی طرح سے جیسے اگر فاعل موجود ہو اور حالت ضمیر میں ہو، مضارع میں لفظ غلط بول گیا ابھی پچھلے جملے میں، اگر وہ ضمیر ہے تو گردان کے اندر ہی موجود ہوگا، یعنی فعل کے اندر ہی موجود ہوگا۔
बिल्कुल ऐसे ही जैसे फाइल अगर मौजूद ضمیر की सूरत में हो तो वो फेल के सीगे के अंदर ही होता है, जैसे फ़ाअला। वहां क्या होता है, फ़ाअला उसने किया, या नासारा उसने मदद की। यहां पर भी अगर मफऊल जो है वो ज़मीर की फॉर्म में है, यहां पर जाहिर है कि फाइल तो है ही नहीं। मफऊल अगर है ज़मीर की फॉर्म में है तो इसके अंदर ही है, नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरा उन दो की मदद की गई, वगैरह वगैरह। बात ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ऐसा ना हो कि इसको हम ज़्यादा खोलते खोलते ज़्यादा मुश्किल बना दें। मिसाल आगे जी आपके सामने, शारिबल वलदुल मा, शारिबा पानी पिया, अल वलदु लड़के ने, क्या पिया, अलमा, अलमा हालत नस्ब में आ गया, ये हालत रफा में आ गया, और ये फेल आ गया। ये है मारूफ। क्यों मारूफ है? पानी पीने वाला मौजूद है। लेकिन अगर पीने वाला मौजूद नहीं है और पानी पिया गया, शुरिबल माऊ, यहाँ अलमा था, लेकिन यहां पर ये नायबुल फाइल बन गया है। फाइल की जगह पर पोजीशन उसने संभाल ली एराबी लिहाज से। शुरिबल मा, पानी पिया गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मफऊल ही हालत रफा में होगा। खुलिका, उसे पैदा किया गया। खुलिकल इंसानु, इंसान को पैदा किया गया। ज़ईफन, ज़ईफ के तौर पे, कमजोर के तौर पे, इंसान को कमजोर पैदा किया गया। खुलिकल इंसानु ज़ईफन। हुशीरा, इकट्ठे किए गए, बल्कि हुशीरा, इकट्ठा किया गया। जुनूदहू, उसके लश्कर। जुनूदहू, जुनूद का मतलब ज्यादा, ज्यादा लश्कर। जुनदुन होता है वाहिद, जुनूद होता है जमा, और जुनूदहू उसके लश्कर। तो यहां पर चूंकि वो चीज मौजूद है, यहां पर आपको अदद की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वाहिद का सीगा ही इस्तेमाल करेंगे जैसे मारूफ में करते थे। हुशिरा जुनूदहू ली सुलेमाना। तो ये तरतीब बाद में हम ठीक कर लेंगे, लेकिन यहां पर अगर सादा तरीन जुमला आप बनाते हैं, जुनूदहू, हुशिरा जुनूदहू, इकट्ठे किए गए उसके लश्कर, ली सुलेमाना, सुलेमान के लिए, मिनल जिन्नी वल इंसी वत तैरी। वो किन में से थे जी? क्या किस किस कैटेगरी में थे? जिन्नों में से थे, इंसानों में से थे, और परिंदों में से थे। आयत की तरतीब को देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठे किए गए, इसको जोर देना है। यानी इस वक्त जोर किस पे है? सुलेमान पे, तो उसको पहले ले आए। हुशिरा ली सुलेमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत तैरी। एराबी हालत पे और बाकी सारे रूल्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ हजरत सुलेमान का नाम जो है, जो जार मजरूर के तौर पे आ रहा है, जार यहाँ पर ली है और सुलेमाना मजरूर है, वो शुरू में जरा तकदीम कर दी, एडवांस में ले आए, उस पर ताकीद पैदा करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। लेकिन ये सुलेमान भी जो है ये भी मफूल, हाँ जी, नहीं जी, नूदू भी मफूल है, नहीं, सुलेमान भी ये सुलेमान मफऊल यहाँ पे नहीं है। इकट्ठा किसको किया गया, सुलेमान को या लश्कर को? नहीं वो उसको तो ठीक है, उसकी जो ठीक है ना जी। तो यहां हरकत पर तो आप वही ये है कि देखें कि जुनूद हूँ। इसका डायरेक्ट लिंक किससे बन रहा है? इकट्ठी क्या चीज की जा रही है, फेल क्या है, और उस फेल के असर हो क्या रहा है? ली सुलेमाना, सुलेमान के लिए। यहां पर आपके पास ली सुलेमाना, तो इस वक्त इकट्ठा किया जाना। ठीक है, यहां पर अगर ये होता ना, कुछ इकट्ठा करके नवाजा गया सुलेमान को, कोई ऐसी बात आ जाती, उसके लिए अलहदा एक फेल आ जाता, तो फिर आप उसको ज्यादा बेहतर पे कह रहे थे जी, कह सकते थे जी कि ये भी मफऊल है और ये भी मफऊल है। लेकिन यहां पर ज्यादा ताल्लुक, एक जो फेल इस्तेमाल हो रहा है, एक फेल का सीगा, उसका ताल्लुक ज्यादा इसके लिए। इकट्ठा किया जाना, वो इकट्ठा सुलेमान को नहीं किया जा रहा। आपकी बात मैं समझ गया कि जो हो रहा है वो हजरत सुलेमान के लिए हो रहा है, लेकिन जो अमल है इकट्ठा किए जाने का अमल, वो उन लश्करों के ऊपर वाक़या हो रहा है। हुशिरा अच्छा, ली तो सुलेमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैर। सुलेमान तो सिंगुलर है ना, तो वो तो उनको तो इकट्ठा करने का वो बात नहीं हो सकती। हाँ, वो एक दूसरा पहलू आ गया, लॉजिकल पहलू आ गया। ठीक। ठीक है, आगे आ गया जी बरेका। वो चुंधिया गया, बारिका,
تو فائلہ کے وزن پہ معروف، چندھیا گیا، خصفہ بے نور ہو گیا۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، تھوڑے سے عام استعمال نہیں کرتے اردو میں، کم از کم اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن جومیا فوئلہ کے وزن پر ہے، جومیا جمع کیا گیا، جومیا، ٹھیک ہے، جمع کیا گیا۔ تو فا ایزا باریکل بسرو، اب ایزا کے بعد آپ کو پتا ہے ماضی مضارع کا مطلب دیتا ہے۔ فا ایزا باریکل بسرو، پس جب چندیا جائے گی نظر، وہ خسف القمرو، اور بے نور ہو جائے گا قمر۔ اس کو کیوں آپ مضارع میں لے کے جا رہے ہیں؟ ایزا کا اثر چل رہا ہے، اسی ایزا کے تحت یہ بھی آپ نے ماضی میں نہیں مضارع میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اور آگے آ گیا مجہول، وہ جمع شمس والقمرہ، اور جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج، چاند اور سورج اکٹھے ہو جائیں گے، چاند گر جائے گا کشش گریوٹی کے تحت شمس کے اندر۔ وہ جمع شمس یہ والقمر، مضارع تو نہیں ہے، آپ نے مضارع کا بول رہے ہیں یہ تو؟ مضارع شاید میں غلط بول گیا ہوں، صحیح میں یہ مضارع میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا ہے، اگر میں غلط کہیں جی بول گیا جی، ہوں تو معذرت، ورنہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں نہیں آپ نے جی جی، جی، وہ یہ ہے کہ اذا کے تحت ماضی بھی مضارع میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذا، جب اچھا اذا آ جاتا ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا سیکشن پڑھا تھا کہ ماضی کو مضارع میں بدلنا، تو اذا، جب اذا آ جاتا ہے تو پھر مضارع میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ، یہ ساری ٹرانسلیشن ساری کی ساری مضارع میں، اور مضارع میں بھی اسپیسیفکلی فیوچر میں کی جا رہی ہے، حال میں نہیں کی جا رہی، کس کے تحت؟ اذا کی تحت، اذا کے تحت۔ اور باقی بات یہ ہے کہ اذا یہ پابندی نہیں لگاتا کہ مستقبل میں ہی کرنا ہے، وہ جو آپ سچویشن آپ کے سامنے ہے وہ ظاہر ہے نہ حال کی ہے نہ ماضی کی ہے، ماضی کا تو ویسے ہی معاملہ اذا نے حل کر دیا کہ ماضی میں نہیں کرنا، باقی حال اور مستقبل کا آپ مضمون سے تعین کر لیں گے کہ بات حال کی ہے یا مستقبل کی۔ جیسے سورہ اس میں قیامہ، ہے جی، وہی، جیسے اس میں وہ کیا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جی، اس او سے زیادہ آسان مثال جو مجھے آ گئی، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، تو یہ سارے بھی ماضی کے صیغے ہیں، سورہ انفطار کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس میں بھی اذا کے تحت یہ ہوگا جب وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، ٹھیک ہے، کہ جب آسمان جو ہے وہ آ، کیا ہو جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، انفطار، فطر، وَإِذَا پھٹ السَّمَاءُ جائے انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر، اور یہ اذا کے تحت ان کا ترجمہ مستقبل میں ہی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، تو ایک چیز پہ غور کرتے جائیے، یہاں بصرو، قمرو کس میں آ گیا؟ رفع میں، اس کو آپ نصب میں نہیں لے کے جا رہے کیونکہ یہ فائل کے بغیر جملہ ہے، فائل نہ ہو تو مفعول ہی حالت رفع میں آ جاتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کچھ اور بھی اچھی اچھی مثالیں، اچھی سے مراد مشہور مشہور مثالیں موجود ہیں۔ کتبہ، کتبہ لکھ دیے گئے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ فرض کر دیے گئے۔ کتبہ علیکم، تم لوگوں پر، الصیام، روزے، تو یہاں پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں، مفعول ہیں لیکن نائب الفاعل ہیں، اس لیے حالت رفع میں ہیں۔ کتبہ علیکم الصیام، کما، جس طرح، کما جیسے، کتبہ لکھے گئے، علی الذین من قبلکم، ان پر، علی الذین ان پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، ٹھیک ہے جی۔ کتبہ کے بعد الصیام آیا، تو یہ بہت مختصر اگر کریں اس جملے کو تو کتبہ الصیام ہوگا کہ لکھے گئے روزے، اور روزے حالت رفع میں۔ کتبہ علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر قتال، جہاد، جنگ، وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، چاہے وہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کراہت والا ہو، ناگوار ہو، پسند ناگوار ہو تمہارے لیے، لکم، کرہ لکم، کرہ لکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اور آگے ہے جی ایک بہت مشہور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی آیت، وہ ضربت، مونس آ گیا جی، مونس، ضربت فعلت کے وزن پر، اور مار دی گئی، تھونپ دی گئی، ان کے اوپر دے ماری گئی،
वज़ुरिबत अलैहिमुल, अलैहिम उनके ऊपर दे मारी गई, अजिल्लतु जिल्लत, वल मस्कनतु और मस्कनत मोहताजी मिस्कीनी। मतलब तो रूल्स को देखते जाइए, वज़ुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु वल मस्कनतु। तो ये सारा पेज जो आपके सामने है, मेरे नज़दीक काफ़ी आसान है। तो इसको आप, और सारी आयत भी मशहूर हैं, आपको सारी ये ज़ुबानी ही याद होंगी। तो मैं आई विश कि आप इकरार करें इस बात का कि अब आप इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। कोई मसला है तो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, ठीक, फिलहाल तो ठीक है। ठीक है जी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आखिरी टॉपिक है जी, माजी का। इसके बाद हम माजी से निकल के मुस्तकबिल में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कल। आज इसकी बात करते हैं, लाजिम और मुतअद्दी। मुतअद्दी बीमारी क्या होती है जी, ये जरा पहले बता दें आप। बात जो बार बार रिपीट हो, जो एक से दूसरे को लग जाती है, लग जाती है, यानी आप कंटेजियस। जो, जो कंटेजियस, जी कंटेजियस या कंटेजियस आई डोंट नो। तो जी जी। जो जो होती है मुतअद्दी, वो एक से दूसरे को लग जाती है। मुतअद्दी वो फेल होता है जिसमें फाइल भी चाहिए और मफऊल भी चाहिए, यानी फाइल ने जो अमल करना है ना, वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज होगा। मिसाल सादा सी है कि मरना, और एक है मारना। मारा किसी को जाता है, मरा खुद जाता है। तो जो मरना है ना, मरना वो है लाजिम। और किसी को मारना जिसमें कोई और, जैसे एक मरीज के लिए दूसरा मरीज लाजमी होता है बीमारी को बखेरने के लिए, तो मारना जो है वो मुतअद्दी है, फेल मुतअद्दी, जिसमें जो फाइल काम करता है उसका असर किसी और पे पड़ता है। लेकिन फेल लाजिम वो जिसका असर अपने ऊपर पड़ता है। तो ये इंग्लिश में इसको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के नाम से आप किसी जमाने में बचपन में पढ़ चुके हैं। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कि किसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मुतअद्दी। और एक इनट्रांजिटिव जो किसी और में मुंतकिल नहीं होते, वो लाजिम होते हैं। मसलन ज़हाबा खालिदुन, खालिद चला गया, खालिद चला गया, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ये है लाजिम। अच्छा जी, ये लाजिम है, बता रहे हैं जी। नाजाला वो उतरा, दाखला वो दाखिल हुआ, खाराजा वो निकला, जालासा वो बैठा, ये सारे लाजिम हैं। फेल लाजिम में किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है, हुआ। और उसे आमतौर पे उर्दू में ने का लफ्ज नहीं आता, उसने उसको मारा, ने नहीं आएगा, ये होगा वो बैठा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहते ना उसने खुद को बैठाया, नहीं, वो बैठा। तो ये बात हो गई वाजे, बाकी बातें जो है ना वो मजीद वाजे करने के लिए, लाजिम अफ़आल का मजहूल मुमकिन नहीं होता। जो लाजिम है ना, मसलन इसका क्या उसका क्या मजहूल, पैसे वो इसका होगा वो बैठा। तो वो बैठा जब मफऊल ही मौजूद नहीं है, फाइल खुद ही जो है अपने ऊपर अमल कर रहा है, तो क्या चीज होगी जो नायबुल फाइल बनेगी, लिहाजा इसका मजहूल मुमकिन नहीं है लाजिम का। मुतअद्दी में बाकायदा तौर पे फेल होता है, फाइल होता है, मफऊल होता है। चाहे फाइल और मफऊल जमीर में ही क्यों ना हो, चाहे कहीं छुपे ही क्यों ना हो, सीगे के अंदर ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन फिर भी मौजूद जरूर होते हैं। और उनका फिर मजहूल मुमकिन होता है। लेकिन फेल लाजिम में ऐसा नहीं होता, इसका आप पैसे वॉइस नहीं बना सकते। इंग्लिश में नहीं, भी हो वो सक बैठा, अगर आगे उसको जरूरत तो है ना कि जो किस पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, मेज पे बैठा, तो उसके साथ लग तो सकता है नहीं मफूल। नहीं नहीं नहीं, मफऊल देखें, उसने बैठाया। अगर मैं कहूं ना मैंने आपको बैठाया, तो ये चीज है जरा। ठीक है, या मैं ये कहूं कि मैं इसको मजीद सिंपल, वो कुर्सी को भी निकाल देते हैं बीच में से अपनी डिस्कशन में से, वो मरा। अब बताएं, मरा और मारा में जो फर्क है ना, ये वाजे कर देगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हम्म। ये चीज है जरा। इसमें आप देखें ना, इंग्लिश में भी ऐसा होता है, कई चीजों का पैसे वॉइस मुमकिन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे आई गो, मैं जाता हूं, या आई वेंट, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया। तो ये लाजिम और मुतअद्दी का कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कोई ज्यादा मिसालें वगैरह भी नहीं दी हैं। ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मफऊल का भी हाजतमंद होता है, जैसे मारा, जाराबा, मारा मरा नहीं, जाराबा खालिदुन हामिदन, हामिद की जरूरत पड़ गई क्योंकि उसको किल करना है।
یا مارنا ہے وہ جسے جسے کہتے ہیں پٹائی کرنے والا مارنا زیادہ بہتر ہے، ہم نے ضرور کل کرنے کی طرف جانا ہے. تو ضربہ خالد حامدن، ضربہ فعل متعدی ہے یعنی فعل فاعل اور مفعول موجود ہیں سارا کا سارا، اس کو اس سارے کمبینیشن میں چاہیے ہوں گے. خلقہ اس نے پیدا کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا. ادھر آ کے بات ہوگی جی، اس نے سجدہ کیا، اس نے کیا کیا؟ یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے جی، لیکن وہ یہ مثال یہاں ہونی نہیں چاہیے بگنرز کے سامنے کہ اس نے ایک عمل کیا. اب پوچھ سکتے ہیں جی مفعول بھی، اگر جو فاعل اگر فرض کریں ایک شخص ہے تو مفعول یہاں پر شخص نہیں ہے. تو اس مثال کو فی الحال سمجھ لیں کہ ہم اگنور کرتے ہیں. ناصرہ مدد کی، متعدی متعدی کی مثالیں دے رہا ہے یہ وہ، یہ متعدی تو کی متعدی مثالیں ہے دے جس رہا ہوں. تو یہ دیکھیں نا باقی بڑی واضح ہیں کہ خالق نے کوئی چیز تخلیق کی، کوئی چیز ہوگی. جی ناصرہ مدد کرنے والے نے کوئی چیز کسی کی مدد کی، دوسرا ہوگا کوئی منصور جسے جی جس کی مدد کی گئی وہ منصور ہے، جس نے مدد کی وہ ناصر ہے. دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں. ناصرہ، یہ تین حروف پکڑیں، فائل پہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ ناصر. فائل، ناصر. ناصر فائل کے وزن پہ ہے نا، تو اس میں فائل کیا بنے گا؟ ناصر. مفعول کیا بنے گا؟ منصور. وہ اس میں مفعول بنے گا. تو یہ بھی ہم نے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آگے چل کے جہاں پڑھنا ہے یہ بھی پڑھنا ہے. اور اس نے قتل کیا، قتل بھی ظاہر ہے کسی کو کیا. تو یہ والی مثال جو ہے نا ساجدہ والی، اس پہ خود غور کیجئے، ہے یہ متعدی ہی لیکن تھوڑی سی مثال یہ ہٹ کے ہے. اس نے کیا کیا؟ سجدہ. کہا جا سکتا ہے کہ سجدہ کیا گیا، لیکن جتنی آسان مثالیں باقی ہیں وہ یہ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر تو جی یہ مشکل نصرہ ہے. میں دو اشخاص ہوں گے، ٹھیک ہے، خالقہ میں ایک خالق ایک مخلوق ہوگی. یہاں پر کیا ہے کہ ایک عمل کرنے والا ہے اور دوسرا عمل ہے، دوسری شخصیت انوالو نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مثال تھوڑی سی مشکل ہے، تو اگر جی غور کریں مشکل تو ہے. آسان ہے. فعل متعدی یہ میں کسی کا، ساجد ساجد اور مسجود اس کے بنے گے تو صحیح مسئلے بالکل ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہاں وہاں پر پھر کنفیوژن کی طرف ہم چلے جائیں گے. ایک ساجد ہے نا کہ جو سجدہ کرتا ہے، ایک مسجود جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی لیکن ایک درمیانی صورت بھی دیکھیں، سجدہ کیا، سجدہ کیا گیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہی والی بات کہ اس کو میرا خیال ہے اٹ از امپورٹنٹ کہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے ذرا غور کریں، اس کو ڈسٹنگوش کریں کہ یہ خالقہ اور ناصرہ سے کیسے مختلف ہے، حالانکہ یہ بھی متعدی ہی ہے، لازم نہیں ہے. اچھا جی، فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے، اس میں اس کی ٹرانسلیشن جب اردو میں کرتے ہیں تو نے اس میں موجود ہوتا ہے. تو نے اور کو والا کمبینیشن آپ کو متعدی میں ملے گا. نے وہ جس نے کام کیا، کو کے ساتھ وہ جس کے اوپر کام ہوا، جیسے حامد نے خالد کو مارا. اچھا جی، آگے چھوٹا سا نوٹ ہے. فوئلہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال، فاؤلہ، فوئلہ نہیں، فوئلہ تو ابھی 10 منٹ پہلے اس کا دور گزر گیا. فاؤلہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں، ان کا مجہول ممکن نہیں ہوتا. فاؤلہ، تو یہ ایک یا کروں. اسائنمنٹ ہونی چاہیے کہ فاؤلہ کے وزن پہ جو ہے نا کچھ دو دو تین تین فعل جو ہیں یہ نکال کے رکھے جائیں. یہ کوشش کیجیے گا، میں بھی کوشش کروں گا اگر مل گئے تو. تو فاؤلہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں اور ان کا مجہول ممکن نہیں ہوتا. یہ تھا جی آج کا لیسن. آگے اس لیے شروع نہیں کرتے کہ آگے ہے مضارع. تو مضارع ایک ان شاء اللہ تعالیٰ چلے گا. یہ دیکھیں 89 پیج سے شروع ہوگا اور پھر 200 پیج تک جائے گا. یہ اگرچہ آگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ رولز تھوڑے رہ جائیں گے اور مثالیں بہت زیادہ. مثالیں اس لیے وہ زیادہ دینا شروع کر دیں گے کہ وہ بہت سارے رول پڑھا لیں گے اور ان رولز کی اپلیکیشن مثالوں میں نظر آئے گی. ابھی وہ بہت ساری مثالیں اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھی نہیں ہوتی. تو بہرحال آگے کافی مثالیں، کافی پریکٹس موجود ہے. آج کا ہمارا یہ تھا، ایک ہم نے مجہول پڑھا، ایک متعدی اور لازم پڑھا، جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لازم اور متعدی، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو پڑھا. تو دس از فار ٹوڈے. کوئی بات مزید ڈسکس آپ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. اٹ واز اے گڈ سیشن، بٹ مزید بھی کوئی چیز ہے تو آپ پلیز پارٹیسپیٹ کیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروما کروما کے وزن پہ جو بھی ہوگا اس کا کوئی مجہول نہیں بن سکتا. جی جی، کاروما کے جتنے بہن بھائی ہوں گے نا،
जी जी उनका मजहूल नहीं बनेगा। फाउला, फाउला की मजबूर। बड़ी अच्छी मिसाल आपने, उसे बाबे कारुमा ही कहते हैं, लगता है आपकी नज़रों से ये चीज़ें गुजरी हुई हैं पहले। तो बिल्कुल जो बाबे कारुमा है ना, वो उसका जी मजहूल नहीं बन सकेगा। जी जी जी, इसका ये मतलब हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं, यू आर राइट। गुजरी तो नहीं, मगर यही क्योंकि वो करूमा का बाब है ना, इसलिए हाँ मैंने जी, कहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हिंट आपने तो सबको ही दे दिया, वो जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो आपने वो कर दी है, आउट कर दी ना। अब इसी किताब में हाँ कारुबा करुमा एक बाब का एक बाब है, उसकी 6-7 मिसालें आराम से मिल जाएंगी। तो जी देखिए जी करुमा कहाँ पर है, आगे आने वाला है ये थोड़ी देर के बाद, या गुजर हाँ चुका होगा, देख लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन स्लाइडों में नहीं आती, बुक में मौजूद है। जी, जज़ाकल्लाह। लेकिन आई थिंक कि वो एक छोटा सा सेगमेंट है, हमने पढ़ना है अभी इंशाल्लाह ताला, बाब इंशाल्लाह। सलासी मुजर्रद के नाम से। ठीक है जनाब, जजाकल्लाह। मेरा ख्याल है देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन अगर हो तो कल जरूर डिस्कस हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खैर।